নমস্কাৰ divisibility rules or remaining খিনি চাও হওক first to hold divisibility by 4 okay condition holds যে last two digits of the number form a number which is divisible by 4 okay এটা example দি বুজোৱা হওক okay suppose আমাক দিয়া আছে 316 okay আমাক খুদিছে 316 4 এ divisible হয় নে নাই okay তা আমি কি কৰিম last two digit check কৰিম last two digit কি হৈ যাব last two digit equal to 16 16 ক আমি 4 এ ডিভাইড কৰিব পাৰো না নাই yes পাৰো কাৰণ 4 4 is 16 okay so কি হৈ যাব implies 316 is divisible by 4 okay কাৰণ last two digit divisible by 4 okay এনেকৈ আমি divisibility by 4 চেক কৰিম next to hold divisibility by 5 okay condition to hold যে last digit is 0 or 5 okay example suppose 225 okay আমাক খুদিছে 225 5 এৰে divisible হয় নে নাই হয় কাৰণ last digit to কি হল 5 okay যদি last digit to 0 or 5 হয় তেতিয়া divisible by 5 হয় okay ধন্যবাদ